Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार शुभ सकाळ मु स्वागत करुँची आम चैनल को मुझे खरा को पलि आसी चलिकी जी कहीं मो मुंडा भी कालठू पिंधुची मुंड पिंधुची कि मुंड सफा भी कर देछि कहीं चुट्टी टी मैला हो गला कर बहुत दिन है बाद झील बुलूची घरे तो खुआई पियाई दे औषध खुआई देकी आसी मेडिसिन एत टेम्परेचर ना टिके अच्छी हल्का देखा जाऊ कौन हो बेसी लेट्रे आ खरा को सी आसवाटा ठीक हेनी ये टाइम 9टा सुधा आसला ठीक आउ बेसी लेट्रे आसा ठीक हेनी कहीं शीत दिन तो गला ना इनु खरा हो गला बहुत हेवी खरा हो शीत बेलू जो बॉडी गुड़ाक सुखी सुखाई तो देह टी भल हो झीर ये टाइम को 9टा बाजे न फिर ठीक 9टा हो से टाइम टे आणिकी बुले कि नहीं गले हम कहीं विटामिन डी टा भी जरूरी किंतु 10टा 10:30 बेलू बहुत हेवी खरा हो जाऊँगी 9टा पूर्व जे आसिक बुलिकी जीव से ठीक। हाँ तो यहाँ हूँ आज ब्रेकफास्ट यहाँ हूँ कौन जो चूड़ा सन्तुला मटर आलू तरकारी चलते खाइबा कौन कर मुए हाँ गग लगुच तो 2 दिन है गग करनी गगटा हो गले टे माने फ्री लगता कर दियो तमें पका तुम कहीं तुम ताने कौन कर तुम सजेब तुम लाल टा सजेब रेडटा मोर हलदिया येलो हलदिया दुटा कौन कर केड़े सुंदर सजेदा लाल गुटे एठी चले तार आज टे पोछे पोछा दे जो दिन है खाली ड्रेस चेंज करूला आज प्रॉपर टे उषुम ये करके पोछे दे टे पिंधे देवा पड़ो कहीं तुम निजे पिंधुन लगी जाऊँ सूताटा हाँ गरम तो लगुच गली पड़ू मामा दाढ़ को पलि आसलुणी गला लंच टाइम लंच रे आज अच्छी भात डाली दही एटा जो जह्नी आइटम टी बेसर और यहाँ बीन्स गाजर भजा तो काकुड़ी ये आटा शागटा चलो खाइबा ये दुष्ट माने भयंकर दुष्ट सी लवंग टे पाईगला मोर से गोटे बैगटे अच्छी भर लवंग फवंग कौन टे रखी तार भर लवंग गोटे काढ़ी टे दांते पूरा तो खंड चोबई पारनी टे दांते देछि हल्का बास्ना होटा पाटी पोड़ो ना डेफिनेटली हूँ पानी देले पीवा को तथापि ये हो ना मन बुझु ना टे महू दे चामच चाटिया को ठीक है तार पाटी ये भाया कर्मकांड करुच्ची सी कौन कर दुष्ट बेबी आठी कोबी काटिकी हलदी पानी रे भिजे मैला जहाँ थी तार बाहर जा कोबी आलू तरकारी टे कर ना मामा तरकारी करिया राति तंटिकी पलैब छोटिया चामचटा ना दे दे बेसिन को पकई दे खाई सारूँ धीरे धीरे ओहो जा पड़ा जा पड़ा तो देह ए केमती अच्छी भल लगुच ना सब पचार गिगी तो देह भल लगुच ना कोटा सेटा जो जाइए सभा अटेंड करने से माने देथिले
କିଏ କାମୁଡ଼ିଲା? କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ବୋଧେ ଆଉ। ଓହୋ ବାବୁନୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି ଖୁସି ନାନୀକି। ହଁ ଏ ଦୁଷ୍ଟ କ'ଣ କରିଛି ନା ଗ୍ଲାସ୍ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ି ଆଣିଛି ଇଏରୁ ସ୍ଲାବ୍ ଉପରୁ ଆଣିକି ଏଠି ବେସିନ୍ କଳ ଖୋଲି ତା ଦେହରୁ ପାଣି ଆଣିକି ପିଉଛି ବୁଝିଲେ। ମାନେ ପୁରା ଅବଶ୍ୟ ପିଇନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଲାବେଳକୁ ଆମେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିନେଲୁ। କୁଇମୁଇଁ ଏଠି ତାର ଗୋଟେ ଖେଳରେ ଲାଗିଛି। ସେ ଡବାକୁ ସବୁ କାଢ଼ି ତାକୁ ତାରଟା ସେଇଠି ତଳେ ଅଛି ପା। ଏଇ ଗୋଟାକ ଏଇଠି ଏଇଠି ତା ଭିତରେ ରଖିକି ତାକୁ ସିନା ବନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତୁ, ତାକୁ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିକି ରଖିଛୁ। ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଥାଉ, ତମକୁ ମୁଁ ଶିଖେଇ ଦଉଛି ଶୁଣ। ସବୁଠୁ ଛୋଟଟାକୁ ଆରି ଭିତରେ ରଖିବ, ସେ ଶୁଣିବନି। ଓହୋ ମାମା ଏନୁ ଯାଇଥାନ୍ତା ଖାଦ୍ୟ। ଆଉ ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଆମ ପ୍ରିନ୍ସା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି, ଜେଜେ ବଜାଉଥିଲେ ବାଜା ଏବଂ ସେ ନାଚୁଥିଲା। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ସେ ଏବେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ମାନେ ଭଲ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ଟା ଯେହେତୁ କାଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ସେଟା କୋର୍ସଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ଟା ସେମିତି ମଝିରୁ ଛଡ଼ାଯାଏନି ଏବଂ ସେଟା ହୁଏତ କାଲି ଖାଇଲା ପରେ ହିଁ ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। କାହିଁକିନା ଟିକେ ଜ୍ୱର ବାର ଆସୁଥିଲା ରହୁଥିଲା ବଡ଼ିରେ, ମୁହଁଟା କେମିତି, ଆଖି ଗୁଡ଼ାକ ସ୍ପେସିଆଲି ତାର କେମିତି ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ସବୁ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜି ଆଉ ଦିନ ଭିତରେ ଜ୍ୱର ଆସିନି, ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି ଆଜି, ଯାହା ହଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ଗଡ଼୍। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯେଉଁ ନାଁ ଯାହା ବି ଅଛି ମୋ ଏନ୍ସି କ୍ରିଏସନ୍ସ, ସେଇ ନାଁରେ ମୋର ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ବି ମୁଁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସେଠି ବି ଯାଇକି ମାନେ ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ଏବେ ତ ବହୁତ ଛୋଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେଇଟା ଦିନେ ନା ଦିନେ ବଡ଼ ହବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।